अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस हो रही है इस टाइम तुर्खम बॉर्डर, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात जो है वो दोहा में कामयाब हो गए हैं और जिसका ऐलान जो है वो क़ायद आसिफ़ भी कर चुके हैं। तालिबान के सोर्सेज ने भी इसका ऐलान कर दिया है। ये बहुत अच्छा हुआ है। इससे एक तो दोनों तरफ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि बॉर्डर जो है वो दोनों तरफ से खुल जाएगा और पाकिस्तान में जो एक आर्टिफिशियल महंगाई वेजिटेबल्स की शक्ल में, फ्रूट्स की शक्ल में आ रही थी, तो वो ठीक हो जाएगी। और दूसरे नंबर पे जो ट्रांजिट ट्रेड के तहत बहुत सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होनी थी उसका रास्ता खुल जाएगा। इससे बढ़ के मुसाफिर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान थे दोनों दोनों तरफ से। तो बॉर्डर क्रॉसिंग ओपन होने से दोनों तरफ जो है वो ये आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। इसके लिए इक़दाम जो है वो कर दिए गए हैं और आप ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि NLC ने स्कैनर्स जो है वो वहाँ पे तुर्खम बॉर्डर पे नस्ब कर दिए हैं। तमाम अमले की छुट्टियाँ जो मनसूख हो चुकी हैं और बॉर्डर जो है वो दोबारा से कंप्लीट फ़ाल होने जा रहा है और इंशाल्लाह आने वाले 2-3 दिन के अंदर जो है वो बॉर्डर मुकम्मल तौर पे खुल जाएगा। अब इन मुज़ाकरात के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। मुज़ाकरात किन शराइत पे तय हुए हैं और किन बात पे ये मुज़ाकरात हुए थे। तो ये मुज़ाकरात जो है सबसे पहले तो दोहा में ये मुज़ाकरात हुए, कतर में। हालांकि अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में ही होने चाहिए थे और पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल होना चाहिए था, चाहे वो KPK के वज़ीर आला हों या बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं। यानी हो दोहा ने इन मुज़ाकरात को जो है वो होस्ट किया और कतर में ये मुज़ाकरात हुए जिनमें हमारे वज़ीर ख़ारजा और बाकी जो लोग थे अमन मिशन के वो शामिल हुए। उधर से तालिबान के नुमाइंदे जो शामिल हुए और बात ये तय पाई कि अब दोनों तरफ से कोई भी हमला जो है वो नहीं किया जाएगा। दोनों बॉर्डर्स जो हैं वो सेव रहेंगे और पाकिस्तान ने इसमें ये कहा है कि अगर ईरान की अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई भी किसी भी तरह का हमला किया गया या TTP को सपोर्ट की गई तो ये जो है वो बिल्कुल भी एक अच्छी बात नहीं समझी जाएगी, एक अच्छा जेस्चर नहीं समझा जाएगा। जबकि तालिबान ने ये बात इंश्योर करवाई है कि तालिबान जो है वो TTP को सपोर्ट नहीं करेंगे और अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। नाज़रीन, ये बात जो है जो मुज़ाकरात इस टाइम पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में हो रहे हैं इसके ख़िलाफ़ भारत ने बहुत ज़्यादा लॉबी की, प्रोपेगेंडा किया और आने वाले टाइम में भी जो है वो प्रोपेगेंडा भारत जारी रखेगा। वज़ीर दाखिला ख़ारजा आसिफ ने ये बात बार बार बावर भी कराई है कि अगर इंडिया की तरफ से ये मुज़ाकरात फेल करने की कोशिश की गई थी और अगर इंडिया की तरफ से ये प्रोपेगेंडा जारी रहा तो इसको न्यूट्रलाइज़ करना पड़ेगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि मुज़ाकरात की जो अगली नशिस्त है वो तुर्की में हो, तुर्की इनको होस्ट करे। तो फ़र्स्ट फेज़ में जो है ये मुज़ाकरात उन्होंने कहा जी कामयाब हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये भी साथ साथ बावर कराया कि अफ़गानिस्तान से कोई भी अच्छी उम्मीद रखना जो है ये भी कबलस वक्त होगा। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में जो है वो ये मुज़ाकरात किस हद तक अपनी कामयाबी के मनाज़िल तय करते हैं। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन एक बात जो है वो क्लियर है कि इमरान ख़ान का जो मौक़िफ़ था कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान रजीम है उसके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाना चाहिए, KPK की गवर्नमेंट को एतमाद में लिया जाना चाहिए और जो लोकल जिरगे हैं उनको एतमाद में लिया जाना चाहिए। तो आपकी दहशतगर्दी जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो सकती है। तो इस बात पे इमरान ख़ान ने बहुत ज़्यादा जो है वो डिबेट भी की थी और उनके ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें मौजूद हैं। तो एनी हो देर आए दुरुस्त आए, अब गवर्नमेंट जो है वो मुज़ाकरात कर रही है और मुज़ाकरात कामयाब भी हो गए हैं। तो अब ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी साइड पे नाज़रीन आपको पता है कि इस टाइम इसराइल और फ़लस्तीन का इशू जो है वो दोबारा मीडिया पे डिस्कस किया जा रहा है और ये इशू उस वक्त डिस्कस हुआ जब एक रफ़ा में एक धमाका हुआ और धमाके से 2 इसराइली फ़ौजी जो है वो हलाक हुए। तो उसके ऊपर ख़बर ये आई कि इसराइल ने दोबारा से बमबारी शुरू कर दी है गज़ा के ऊपर और उन्होंने कहा जी हमास जो है इसकी ज़िम्मेदार है। लेकिन जब तहकीक हुई तो पता चला कि वो जो बुलडोज़र उनका आबाद का बुलडोज़र वहाँ पे काम कर रहा था वो बारूदी सुरंग से टकराया इसराइल का, तो उसकी वजह से 2 फ़ौजी जो हैं उनके वो हलाक हुए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो ये बयान दिया कि गज़ा में जो कुछ भी बमबारी हो रही है इसकी ज़िम्मेदार जो है वो हमास है और हमास जो है वो मुसलसल
جو پیس ایگریمنٹ ہوا ہے اس کی وائلیشنز کر رہا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ ناظرین، بتانے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سارے جو علماء کرام ہیں اور بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ غزہ میں پرماننٹ امن آ چکا ہے، اور ہم نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ پرماننٹ امن یا کمپلیٹ جو کہتے ہیں پیس جو ہے وہ اسی وقت آ سکتا ہے جب دو باتوں میں سے ایک بات مان لی جائے، یا تو مکمل اسرائیل کی بات مان لی جائے اور پوری دنیا اس پہ اگری کر جائے تو امن آ سکتا ہے، یا مکمل طور پر فلسطین کی بات مان لی جائے اور پوری دنیا اور اسرائیل اس پہ اگری کر جائیں تو امن آ سکتا ہے۔ اس کے بغیر امن آنے کی اور کوئی صورتحال باقی نہیں ہے۔ یعنی ٹرمپ کا جو بیان آ رہا ہے میڈیا پہ وہ یہ ہے کہ جی حماس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، ہم حماس کے خلاف ایک بڑا آپریشن کریں گے، اور یہ آپریشن امریکن فوجیں نہیں کریں گی بلکہ وہ فوجی کریں گے جو کہ امن فوج جو ہے 11-12 ملکوں کی وہاں پر بھیجی جائے گی۔ اب اس بیان کے بعد ایک اور بات کلیئر ہوگی کہ آنے والے ٹائم میں جو غزہ ہے اس کو ایک ڈسپیوٹڈ ایریا جو ہے وہ قرار دے دیا جائے گا، اور وہاں پہ امن مشن جو ہے ان کو نافذ کر دیا جائے گا، جن میں ہو سکتا ہے کہ ترکی کی فوجیں بھی ہوں، پاکستان کی فوجیں بھی ہوں، سعودی عربیہ کی فوج بھی ہو، قطر کی فوج بھی ہو، تو یہ مختلف ملکوں کی فوجیں جو ہے وہاں پر تعینات ہوں گی اور اس ایریا کو ری بلڈ کریں گی اور وہی پھر حماس کو کنٹرول بھی کریں گی۔ تو اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان جو ہے اس وقت اس کو امریکہ میں بڑا جو ہے وہ ناپسندیدہ قرار دیا جا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے امریکہ میں ہزاروں نہیں کروڑوں لوگ جو ہیں اس ٹائم سڑکوں پر موجود ہیں اور ٹرمپ کے خلاف جو ہے وہ بیانات اس کی پالیسی سے ڈس ایگری کرتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ تو یہ اس ٹائم جو ہے نا وہ امریکہ کی صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو باقی جتنی بھی چھوٹی چھوٹی اپڈیٹس ہیں پاکستان کے اندر، ان میں عمران خان کی کیسز ہیں، سہیل افریدی کی کیسز ہیں، یہ سارے جو ہے وہ سائڈ بائی سائڈ چل رہے ہیں۔ اب تک ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جو چیزیں وہ جا رہی ہیں، اور اسٹاک ایکسچینج بھی بہتری کی طرف ہے۔ اگر ہم گولڈ کی بات کریں تو گولڈ کی پرائس جو ہے وہ مسلسل اوپر جا رہی ہے، اور ایجنسیز جو ہیں وہ بہت سارے جو سنیارے ہیں یا گولڈ سمتھ ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کر رہی ہیں، کیونکہ خبر یہ ہے کہ بہت سارے سونے کو چھپایا جا رہا ہے، اور یہ وہ سونا ہے جو انلیگل ہے، ان رجسٹرڈ ہے، اور جتنے بھی سونار ہیں ہمارے بڑے بڑے سونے کے ڈیلر ہیں انہوں نے اس سونے کو مارکیٹ سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے اوپر کریک ڈاؤن جاری ہے۔ تو اب تک ناظرین یہی اپڈیٹس تھیں۔ جو گورنمنٹ ہے ہماری وہ مسلسل کوششیں کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے، اور اس کے لیے بہت سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پر بھی اور لوکل لیول پہ بھی۔ بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، حلقہ بندیاں جاری ہیں، اور اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے وہ ایشو کر دیے گئے ہیں۔ تو پنجاب میں دسمبر میں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ ہو جائیں گے، اور یہ مرحلہ وار بلدیاتی انتخابات ہوں گے، اور اکارڈنگ ٹو سہیل وڑائچ پاکستان مسلم لیگ نون یہ بلدیاتی انتخابات اس لیے کروانا چاہ رہی ہے کہ ان کی پولیٹیکل نرسری جو ہے وہ کریٹ ہو۔ 1.5 سے 2 لاکھ کینڈیڈیٹ جو کونسلر کے الیکشن لڑیں گے اور دوسرے ناظم اور نائب ناظم بنیں گے، تو وہ ان کی ایک پولیٹیکل نرسری جو ہے وہ اس سے کریٹ ہو جائے گی۔ تو یہ ہماری اپڈیٹس تھی ناظرین۔ آنے والے ٹائم تک ہمیں دی اجازت۔ اللہ حافظ۔